formally and officially turning over this coffee equipment worth 1.780 million to the Kalinking Multipurpose Cooperative. So congratulations everyone! The only dawat nila is that you fully utilize. Sa amin nga kaya nga nagwa nilo kami ka na adadala nga nakatenggahan ng mauspusan. Usarin nyo DJ equipment, not necessarily from your group only, shared garote niya, other groups can also make use of it. Diba? So parang adun ma-benefitan na din yung project. So DJ lang, you take care of it. As I said, we also help, we will still help in the maintenance while still under the DTI's ownership. Pero da kayo mismo, da kayo nga gusgusan, da kayo imang karagan na talaga, Jay. Kasi nga, panunod yung nga Baguio din. Anyway, after 2 years, kat Baguio naglaan nga. So, pakakarap ninyo. Please take care of it and make full use of it. Hindi lang titawat yung DTI Pinay. Actually, we have high hopes for this particular project. Not only in terms of course, increasing the productivity of the coffee farmers and the coffee processors tayo, but also in terms of placing Atok and the Benguet province as a whole in the map of coffee competition. On how we can sustain this project. Production, marketing, continuous learning, and then of course, the repair and maintenance of this equipment. And then for 2 years, may turnover kayo, may turnover director if you comply with either of the two, 10% increase in income or 10% increase in beneficiaries. UST will provide support, technical support no kailangan nyo. If you need, we can come in when it comes to siguro EG laboratory analysis, EG packaging and labeling, kung magdadumapay nga trainings that we could always partner with DTI and DAR. Basta adaptin namin EG expertise, adaptin namin demandato, why not tumulong kami niya. Sabay ko da kayo nga Kalinking Farmers MPC, antay nga kompetensya, members and officers, antay nga kompetensya, and then ko tayon. Kaamo tayo magkaisulti ko magdadahil na dyan, unity tayo. At nagkaroon tayo yung cooperative tayo, supportaran tayo, so hindi ko nga yun tayo ito Antay mo niya bagbaga na 100%, no? Siguro ada 10%, lang tayo yung niya nga pa. Dati nga suki tayo. Congratulations kanyayo. Kat rest assured nga kami nagsarsat doon nga mang-suporta, mang-idano iti full support iti program and cooperative. Kasama iti ka-partners tayo from different national agencies. Iti support nyo, ma'am. Salamat unay, itutulong nyo pinyami. Takpal dito yung mga banat pinyami. Takpal dito yung tultulong para kada kami farmers dito. Thank you, sir, very much. Iti kadayo, kanti atutuloy nga support tayo iti Kalinking Farmers Multipurpose Cooperative. Kaputa na iti coffee processing center tayo kat igid lang ti highway kat kaskunan ay nagsautan tayo na ay karkaroon ni Mayor Gayam kat kas lang makikita ngay visible kat no ma-smell da di aromatic coffee kat maawis da kat makita da di processors tayo nga naka-uniform ti white maka-curious to da di turista nga sumarden o manag dito co-op. Ti advantage na no co-op ti pag-ilakwan ti members kat at least ma-reduce nga iti transportation cost nga mapanda mangilako iti Baguio no Trinidad tapos iti presyo at least nangat nga to ti pag-ala ti co-op kaysa kadagi iti traders. Dagi iti member farmers tayo gayam no dito co-op ti pangiumayanda besides nga gatakan tayo ti nangin nga presyo at the end of the year agawat damot lang iti patronage refund.